पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। حبيبي باكستاني حبيبي الربع العنين اللي قولنا فينا حبيبي باكستاني قعدنا 12 يوم وياكم واحد لاقي نشري ربع جزاهم الله خلينا خير. هذه عقب 10 يوم 10 يوم हम लोग को समंदर में मिला, हमारे दोस्त है ये भाई लोग समंदर में मिला हम लोग को। भाई बड़ा मुसीबत में थे, बहुत खुश है माशाल्लाह, बहुत खुश है। सदीक ये ना होना ये ना होना भाई लोग बहुत परेशान थे भाई। अब हम लोग ठंडे में बहुत परेशान थे, अभी माशाल्लाह ये लोग बहुत खुश है। भाई अभी लोग हम लोग पाकिस्तान पे लेके जा रहे हैं। वेरी गुड। अभी लेके जा रहे पाकिस्तान पे भाई, वहाँ पर पाकिस्तान वालों को हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। इन लोग अपने मुल्क में इंशाल्लाह पहुँचेगा इंशाल्लाह।